हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल को ट्रैवलिंग विथ सुनील सहित आम आज गोटे जगह बुले जा भाई आसुंच 10 मिनिट रे नखरारे गोटे जगह अच्छी मु तो जानी नखरारे एमती कौ जगहटा अच्छी डी क्लथिंग ना कौन गोटे अच्छी से आम बुले जा सो भाई आसी सारंतु आगू बढ़िया देखिए कौन ये कौटी नौ नखरार नखरार जीवा बुलिया जा देखिए सीटे कौन सब भल भल जिनस मिलूँ जानी किंतु कौन स्पोर्ट्स जिनस मिलूँ यहाँ जानी भाई आसी सारंतु जीवा ओके भाई आसतु एबे भाई कहे कौटी जा भाई कौटी Decathlon नखरा चल नखरा जीवा ए स्टार्ट करिबा हैं सोसाइटी बाहर को बाहर गले तो बढ़िया लागे हां होंडा बढ़िया आरंभ हेलानी हां तापरे होंडा चलची धीरे धीरे आउ जोश बाबा आइला को कौन अवस्था खाली चिंता खाली सुलु सुलु लागुची सुलु सुलु माने भारी सुलु सुलु ओ या था भारी सुलु सुलु लागुची जोड़ी गोटे फाँका दिया पुरे दबा है ना गोटे सैटे गोटे सर्टकट थिला ये गोटे सर्टकट आस्ते सल्टे दियो ये सल्टे दियो ए क्रिकेट खेल चली एबे तो पहुँची गलु डिकैथलॉन रे एबे देखो 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 चिकू भाई आम आगे आगे चली जाऊँ आम पछ जाऊ हाँ चलो 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 डिकैथलॉन को चलो आगे आगे चलुँ आम पछे पछे जाऊँ साइकेल दाम 24,000 साइकेल कौन अच्छी चिकू भाई चलो এটা कौन पानी बोतल बा ये पानी बोतल
ବାହାର ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। କିଛି ନେଲନି ଲୋଲା ପୁଅ ଠୋଲା ହେଇକି ବାହାରିଲୁ। କ'ଣ କିଛି ପାଇଲୁନି? କିଛି ପାଉ ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁନି। ସାଇଜଟା ମାନେ ତାର ଏକ୍ସେଲଟା ମୋ ଦରକାର, ଏକ୍ସେଲ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ସେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ଆପ୍ ଖୋଲିଦେଲା, କହିଲା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅ। ଆପ୍ ଖୋଲିକି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ଶୀତ କରୁଛି, ଆଜି ପିନ୍ଧିବୁ ନା ଆଉ। ଯଦି କାଲି ପିନ୍ଧିବୁ କ'ଣ ମଜା ଲାଗିବ? ସେମିତି 27 ତାରିଖ ଆସିବ। 27 ତାରିଖ ଆସିଲେ 27 ତାରିଖ ଆସିବ। ଆମ ଗାଡ଼ି କିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲା ନା କ'ଣ? ହେଇ ସିଟି ହେ ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ କିଛି ତ ପାଇଲୁନି, ଓଲଟା ଫେରିକି ଗଲୁ। ଦୁଃଖର ସହ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ଦୁଃଖର ସହ କ'ଣ ଆମ ସାଇଜ ଆମକୁ ଆମ ସାଇଜ ମିଳିଲାନି। ଏଲଟା ଦେଲା ଯେ ଏଲଟା ହେଲାନି ମୋତେ। ଏଲଟା ତମକୁ ହେଲାନି ନା, ଛୋଟ ହେଲା। ମୋର ଏକ୍ସେଲ ଦରକାର ନା। ହଁ ଠିକ୍। ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହଁ କ'ଣ? ହଁ, ବରା ପିଆଜି ଖାଇ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ପଇସା ପାଇଁ ମନିଟାଇଜ୍ କରାଇଦିଅ, ଆମେ ଗୋଟେ ହାଲି ଡେଭିସନ୍ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ।